इधर डाकिले इधर है इधर गरहड़ वाला ना ना इधर मैं दुनिया से रहा है এটা কি এর সান নদের ভাই किच्चे किच्चे फोन आवाज आया हैं अरे शुरू तो तू आले शुरू बोले सिक्किम को होगा को मानो तो शुरू কোন ইটার হতে ব্রিজ ফেলাইব লিটার ঘর तो सिक्किम को होगा गरीब हो तो शुरू के जिद्दा शुरू न करता तो इतना সত্যম কা বলে तो नहीं दिखा है इधर होतो ही नहीं था ইটার কেন সিরিয়াস तू इधर कहने सिनो सीधा गरहड़ है इधर गोल तो आर गोर एकुले इधर गोर एकुले इधर कर आले शुरू में बोला तो तुरा है ना ये सूर्यगुरी कैन शाह शाली होता माने ये गुरु सूर्यगुरी बेसिस होता है सिक्किम में मेजर होता है आर सिक्किम हैं हैं इधर तो बांधो ए यतिया गुरु में सूर्यगुरी से तुरा गुनी जो ना हैं तुरे तो सूर्यगुरी जो ना या ए इधर को ए तुम बाबा नंबर दे ए इधर बाबर फोन कर जो ना इधर बाबर फोन करा गई तो इधर ए नंबर दे ইটার ঠিকানা দে তোর ঘর হড় সত্যম ব্রিজ ফেলাই ইটকে হদ্দুর যাই আর সত্যম ব্রিজ ফেলা হয়ে তো বাজি দিও কেন ওখানে জায়গা আছে না তো বল হন মনসুরের বন্ধে আলী আসো ইবেও আলী বাজার তো কুলে ছোর গোবরে গাছ ফেলাই আর ঘর হতে আমার করে হতে কে ভাইয়া গোবরে হতে ধরে ইটার হতে ছোর গোবরে গাছ ফেলা ওইটার ঘর হয় ছোর গো বেটি ধোয়া তো আপনি যেটা आइनो निते इते आरो ए हासना गरीब होतै न अरे दिबले नले या पुलिसानी कसा दिबो है ना हमारे दूर तैन दिले तैन सो हैं আর গরু माइदु गुरु এই যে হাতারে গড়ি না इधर गोरडा दे रे के এই কে नमाडिबो यतिया गोरडा दे नमाडिबो ये है क्या हां होतै न तो होतै न दे तो होतै न दे होतै न तो ना দালা মোহর কইছি মে ভাদিবো রাধে এই তুই মুরুং না মমফু বাপ মারে ভাড়া না ए मुंबई में हो रहा হ্যাঁ তুমি বাজার কাউন্টারে বসো আমি আসতেছি হারান এটা লেখে বলে মেসেজ আচ্ছা না হইনে তো আচ্ছা ঠিক আছে ওখানে ये बांधी पर गासार बोले जा बोल जा कोई की এই তুই তুই হাড় বল আজে 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 কে বলে গরুর দাম বহুত দে এই দুটো এই দুটো এটা নাম্বার আছে না তো বাবু দেওয়া দে বাংলা বলে মানে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এবার মনসুরের ফুয়া আলিবাজার কিন্তু কিবা হারবো ইয়া এই তোর হার নাম্বার আছে বামনা বিলে ইয়ালার বলা আর হাতে বাপ নাই মা নাই মরে গিয়ে গরু বাগা ভাইলে গরু বলা বাগা দিয়ে দিতে ভাই দরুলেশা হ্যাঁ রোজের বাইসি দিয়ে দিকে ভালো সামনে